Kawata kare pora tini Scorpio kare ko pora rangkai ini edisi ini tini so rangkai tini bisi sama 25 kopi sama ni heram bani 20 kopi roka tini busu dia pelan naruh jatuh tangan aja gang tiprasa buku isi sawoi sudah foto ani berboyas mudah mudah karena aja habla engkai orang tam muka hukum mangkasel jela mahapa bozaka topla koni kisumka hei kosa kasini gapani bade ini orang syarat tiripani mofa khane to je kono khane to ini separate station kono boundary kre me kar gata tiripali memorandum kono kahaka na chokai stage play khai manai kre abo susikito rol ha ini ano ko tin bar takre kaisa kokramo gata tiripali osi hasi shet durboson pore maharaja pai ambini birodi samaya tento obilo kagos angna hari neneka Hongso kemana oni pe baru oposisi ga. Tina dong to je Brunel ni antara ka opi to hanu na hadi lo aku tu lagi. Brunel ni pe to je NDC ni pe to abone bega khaita 25 तारिख Jun 2021 gira to dibalan bil pass nei ta jogoti sin soi rijak. Apo tamu bil ang abono saka anno ko bokhori pa. Second time Puswabonto Palace abono saka tarik sarkar to lo ning abono ti tamni bagai aiso Palace ke samni bagai se abo aguno already sarkar mai peka abono ti saka deisa no bokhori pa last ye gasang sajaka ye gata ti project ti sekor abo kebengo sabo mukhyamantri kebengo nong arkam siato tolawo pesni sekla ka mukhyamantri antan kabilan to all document I have Dokter Arkam siato je bora sumai kono buben thai mula kono kisu amai tengah apni sekang bor khaisuk ba kai sabo bongo ti prasek ko angso what is the inner meaning bongar ko bisung kun ko সাংস্কৃতিক কালচার অমক সমং সেটো আর কোনো পারফেক্ট কোনো পারসন গ্রই জাস আইনো তি প্রাসে কো আনথান নাকে আ নর কোনো সময় পাইয়া অফিস জেরক্স হনা 10 15 কপি পাইতো আ বাগেনো তি প্রাসন কো সময় কা ওয়ান সুকা angomai ka tongong tong to foto ba tongane ke mana sepala nok maya kan kata tong malia bebe और हम है क्या मनो रीजन ग्राउंड मान बाकी जिसका बजार है anti prasen ka bang mamak sabay mano nogo so sa ka aron ko ngulong gongo super mano meeting sa kana kanga bo ka e সমস্ত oro democracy ni oro sa jo mano prasen thantan ka anti prasen ko ko mai bakki prasen ini sini oro জনজাতি ni leader je sini je takuk mongol bini go jibi ko dok lai ka mako ba ka ini nani ti prasen bakki to hamka kya Oke, hamka kya kaje ansane mathe mudini wan samane kaisi ni bo je oro to mane ti dom so hamka paina joto kona no nasigoi sini problem bor to amlo to dure thangoi jaga sobi na jaga o aso je wan sugoi implement khana bai order khana bora paisen gerena nang যখন বড় জরুরি না পড়ছিনি দুঃখ কষ্ট শুনছি না আর প্রথম প্রবলেম তো শুধু শুনছিনি নি প্রবলেম তো শুধু মাত্র যত কমন পিপল প্রবলেম ওই কিছু জাতিগত कोई किसी भी कोई भी हो सकता है एडीसी सरकार बो ग्रीन मथाबो कैंडी थाने वार कैंडी अब के खाबाय खुबाय जांनाय ना के आइडियोलॉजी बाय जांनाय ना फान बाय जांनाय बबा हा कोनो फान ग्रै मोदीजीनि हामजांमु मोदीजी भारतबर्ष ननो मुखना मोदीजी सारा भारतबर्ष जिति कालचार बखासि कारण एकमात्र चीनी बरफ दफान मुक्ति मोननाय मोदीजीनि देखाव माय बीजेपी सिमिसे एकमात्र मानो चीनी बरफ मुक्ति दिनानै कारण आंचलिक पार्टी खाइमान चीनी बुबागर आंचलिक पार्टी खायै कोनो खाइमलिया खायै बथाबो खांगा बीजेपी बाय बके एलाइन आंचलिक खाइ हुनै न माइ खायै माइ हुनै न बतो चीनी बीजेपी बे एलाइन हा एलाइन बाय हा इमोशनल प्रैक्टिकल बने संगमाय दिप्रासनो जों आगामी दिनाव दिप्रासनो सम्मुखी नों के ताम हंत मथानि से भाइकबा महाराजाना नों के बीजेपी फाइदि जों लगी हिमनाय आबाहाय द मेसेज बो बाहाय आं बनो चीनी आनि महाराष्ट्र जों कयनाय महाराष्ट्र चीनी बिदि फाइदि आगामी दिन चीनी त्रिपुरा एक्टिभ प्रसेस त्रिपुरा चीनी त्रिपुरा याग्रानाय जदिनो महाराष्ट्र जदिनो बीजेपी फाइगाय चीनी त्रिपुरा सर अनेक जों मेन स्टिमो तंगेने बगै चीनी त्रिपुरा सर जों हामफ्राय मैयां महाराष्ट्र आं कयनाय महाराष्ट्र मेन स्टीम माने बीजेपी सारा कोनो लामा करे चिंती भाषा
আবার আং মহারাজ সাইনাই মহারাজি নং ফাইদে চিনি লগে বিজেপি ফাইদে বিজেপি নেতৃত্বমনি আগামী দিনে চিনি ত্রিপুরাসা जों अनेक उसुखसा थानाय ত্রিপুরাসাनि जोंते बिब्रांतै बयबो बयबो नंनाय मोदीजी तमसमा चिनि ত্রিপুরাসা मुक्ति मोनो 2028 स्टेटनि जे चंबारिओ महाराजा प्रदुत मानिकनो चिफ मिनिस्टार साननाय हिनि जे कामियाम चायो ताबुक जे प्रचार खाइ तंमानि अमरक नि बाइके वानसो ত্রিপুরা हास्तेव चिफ मिनिस्टार नि दमनो ত্রিপুরা मथानि आंचलिक दल खाइ कोनो दिन चिफ मिनिस्टार माया বিজেপি फाइगाखाय सम्भव বিজেপি फाइगाय सम्भव किन्तु आंचलिक दल खाइ कोनो दिन বিজেপি मा फैनाय বিজেপি फाइगाय अबयसै बुंनाय बेले